आज बर्तमान कार्यक्रम आज बनब रोल आम बलैया मिस्त्री आसती बर्तमान मिस्त्री लिटू बर्तमान कौन कर मिस्त्री देखिए रोलटा केमती कौन बनबे कहे। हाँ हाँ अंडा चिकन बसिबो। हाँ कौन कहूँ हाय दिस इज गैस चूल्हा चिकन बर्तमान परोटा हम अंडा चकड़ा हम सॉरी अंडा भजा हम तापर परोटा हम देव बर्तमान आमर कंडीशन था रोल बनब ये रोल मझे पुणी अटा कुआड़े पलि आसला कि बुझीगलानी अरे से जो तावा हो रातिर तुम रुटी की कौन खाइब रुटी की चिकेन कषा और जना पड़ू से फुली फाली गलनी जो असुविधा नहीं खाई चलो लिटू भाई पूरा खाया जोरदार प्रस्तुति हाँ बर्तमान अंडा एंड चिकन रोल स्पाइसी चिकन कोन अंडा स्पाइसी चिकन स्पाइसी ताकर गोटे सेटा नुआ भेराइटी आइटम गोटे नुआ भेराइटी आइटम ये तो सगुड़ गुड़ा ए आगली कौन बेले जड़ा अच्छे ना डका लोक ना जे मते आसुन बोले मते बुझे सेंगे मते तोर सरीबन चकड़ा जणा पड़ जाए दे बोधे बहुत सीधा सुखिला खाली तो दळा दिली को इधर पानी दियोनी सुखिला चकड़ी चलो पूरा घियो गुआ घियो पकड़ा होछ ना आ बर्तमान तोर कोन तोर पियाज गोटा सरी माने कसा भी हेई परिबोनी मोर पियाज आमे आज खाई परिबोनी जणा पड़ुची टाइम केते लागे तीनटा भितर हेलो अब तो दिन दिन खाइबा मिलियो आइले मोर पंगाना बर्तमान लगी पियाज कटले बर्तमान पियाज काटी पारे से आम बर्तमान बाहर युद्ध को चलो युद्ध देखा हम बर्तमान तुम अटा चकड़ा बर्तमान सुखिला सुखिला काठ पाग गला बर्तमान कौन से बेले ना मोर भी डाउट तो पानी दे नरम कर चकड़ बर्तमान एखान लगे बर्तमान रुटी सेकारे कौन रुटी की चिकेन है देवर बर्तमान अटा चकड़ा सरी बेलिया चली हाय नमस्कार बस कौन कर बसिक ग्रुप देखुची ये बस बर्तमान मोर वीडियो देखुं कोन करबा आमर ग्रेवी कार्यक्रम चली मसला खाइलो ताकि पाखापाखि हो सारे बाकी बड़ा बोले मसलाटा कषाला आखि तो निश्चय पड़ो रोल बनवाई ग्रेवीर काम शेष सब आइटम बर्तमान रेडी खाली बनब बेलिया सरबनी आज जना पड़े बोधे आज बेलिया सरब ना सरबनी सरीबनी आ केते कोटी 6 कोटी अंडा अछि वर्तमान पे अब बेलेला परे हमर काई तुम ये बस कौन करता कहते मिसिकी बेलो ना वर्तनी मोबाइल जी भी छुट्टी मोर सफर ना आज भिड़ा दिया बर्तमान सब रेडी तुम ये शोल कौन अंडा फटे रोल कर भोक गला बर्तमान आम खाइबू भाई आगो खाइले जे सोइछु हाँ झाड़ूटा जल्दी मार मारे पुणी अन्य कार्यक्रम हम बर्तमान आम रोषे रोल बढ़िया कार्यक्रम आरंभ हो गला मामू मुझे तेल ओडी पकड़ होतनी काय जे देरो मो मोबाइल है हाय जे अब बोलो कांडा का खोई दे कांडा हां वर्तमान पे अंडा को परोटा ए तो छोटो ही हो रकम कहले पके छोट हो कि बड़ तुम खाइले गला ए बर्तमान करने कम लोग खाइबा अधिक लोग कौन हम अधिका कहूँ आम खावा तो समझे जानते कंचन टेस्ट कर देखा आगे स्वाद कमी अच्छी हाँ टेस्ट कर कहीं नहीं खाइबार प्रबल लोग बुलूँ ये कौन कर देखिए बर्तमान कौन चली बर्तमान सॉस बना टमाटो सॉस स्पून गोल ग्रेवी दे रेडी कर रोल टे आमर कावला होनी बावला हो
ନହେଲେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲିଟୁ ରୋଷେଇଆ ଦେଖିଦିଅ ହନେଇ ଦିଅ ଟିକେ। Oh, hi. This is onda roll. Spicy. କ'ଣ ଏଇଟା କିଚେନ କାଚପ୍ ପଡ଼ିଛି? जो टमाटो केचप. ସରି ଟମାଟୋ କେଚପ୍। ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଏବେ କଷାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ନେବୁ। ଚିକେନ ଟିକେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଦିଆଯାଉ। ନହେଲେ ଭାଗ ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ପଇସାଟା ସେମିତି ବେଶୀ ଦବା ଦରକାର. ପିଆଜ କାମର ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ପଇସାଟା ବେଶୀ ଦେବୁ ଆମେ। ଗୁଳା 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 ପେପର କାଟছে ପେପର ଜି ରହିଦଉ ଭଲ ପେପର ଜି ରୋଲ ବଲେ ମୁଁ 6 ଜଣ ଦରକାର ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡ଼େ ଘଣ୍ଟା ଯିବ ନା ସିଆଡ଼େ ଗୁଳିଆ ଯିବ। ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ଟିକେ ହଇରାଣ ହଉଛି. ତେଣୁ ରଖୁନ ଗୋଟେ ଲୋକ ନହେଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ। ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 60 ଟଙ୍କା? ବାଙ୍ଗଲୋର ରୋଲ ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଏଠି. ଆଜ୍ଞା ମୋ ଖାତାରେ ଲାଗି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସଞ୍ଜବେଳେ ଦେବି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗଲୋର ରୋଲ 100 ଟଙ୍କିଆ ରୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବେ। ତମେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେବ ତ? ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପାଇଁ ତମ ଦେଖୁଛ ପେଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତମର ସେ ପେପର କ'ଣ ହବ? ଆମର ଏଠି ରୋଲ ଧର ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ବିତରଣ ଲାଗି ନା ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସମୟ. ଦେଖି ଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା ନା ଏକା ଏକା ଖାଇବ ନା ଆମକୁ ଡାକିବ? ଆମେ ଏକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ରାମୁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବଳକା ରହିବନି ଲାଗୁଛି ବୋଧେ। ଆମେ ଆଜି ରୋଲ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବୁ କି ନା ଆମ ପାଇଁ ଭାଗ ପଡ଼ିବ? ସମସ୍ତେ ହିସାବରେ ହେଇଛି. ଭାଇ ଦେଲ କଣ କରିବି ପକେଇବି ଅଳ୍ପ ଦେବ ଟିକେ ଟିକେ ତ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ. ଡବଲ ରୋଷେଇଆ ତେଲ ଅଧିକ କରି ଖାଇବ ନା କ'ଣ? ପକେଇବାର ଶୈଳୀଟା ଜଣା ତମକୁ। अरे से मेन रोषा गरम करता थे ଏଟା ଗୁଳି କରି ଦେ କୁନା ଖାଇ ଯିବାରି. हां କେବେ ଦଳ ଶେଷ କର. आगे खाई दियो ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିନିଅ ଭାଗ ନହେଲେ ମିଳିବନି ଲାଷ୍ଟକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି. आपर मोर रोल रो भाग अछि काना मु खाइबी रोल आपर दीटा रोल मोर ଖାଇ ଯା ଦିଟା पता कच मुराला ତମେ ତ ରୋଲ ଲଗେଇ ସେମ୍ ଖାଇଯିବ ନା କ'ଣ? ହାଁ ଆଉ ଦେଖୁନ କେମିତି ପକେଇছে. ଦେଖି କୋଉଠି କ'ଣ ପକେଇଲେଣି ଯେ ଅଧିକ ପକେଇଲେ ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଯିବ ଭାବୁଛ ତାଙ୍କ ସହସ ବୋଲି ସେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏକାଥରେ ଅଧିକ ଖାଇବି. ଖାଇଯାଅ ଭଲ ହେଇଯିବ। ପକଉନା ପକଉନ କ'ଣ ଏଟା ପିଆଜ ତୁ ସଚେତନ ନା कोन ଚିକେନ କମିଗଲା. ଚିକେନ ଭଲ ଦିଅ କମି ଯାଉଛି ଚିକେନ କ'ଣ ଭାଗ କମିଗଲା. भाग कमानी चिकन भाग कहा कमानी समस्त समान पैसा देइजी ଏ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଦେବେ ତ କନି. ଏ ଲଙ୍କାଟା ଭଲ ବି ଦିଅ ଲଙ୍କାଟା ନା ମୁଁ ନାହିଁ. ଏ ପାଇଲ ଯିବା ଭିଡିଓ କେତେ. ହଁ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପରେ। समस्त जोड़ा आइला ए भीतर କେତେ କେତେ ଜଣ ଖାଇବ? ଟମାଟୋ ପକେଇବୁନୁ. ନାଇଁ ତା ପଡ଼ିବ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ରୋଲ୍ ମିଳିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଯିବା ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଶେଷ କରିଦେବା ଏଇଠି।